konde. Coba depan. Hah? Jangan teolan di. Ih, semua kata beat kan dulu. Apa juga? Kamu kata pengen dulu sebelumnya. Oh, sobo. Mau ingat sih. Nobar. Nobar naon? Di mana itu? Dia mau. Aku abah namanya. Apa sih dia? Abah. Coba mana buka Facebook? Mana? Terus dia kan dibantu itu. Nah, itu tahu kan dia bisa kan siapa itu. Mau itu dulu itu dia. Nona motifnya. Emang kumaha? Motif atana pas ana motif mun silip teh. Iya kerja. Oh naik bis jadi waktu dua. Nggak tahu? Iya. Sama sih. Sebatlah ngarakola batang sebat tembus kan. Lagi rek digaskeun wae. Gaskeun tong. Komen atuh. Saya gitu. Lagi. Komen rek digaskeun wae pokoknya ya. Masuki ya. Siap Gi. Kalem. Sebatlah ya tadi. Ngarakola. Iya sana ke mana murah tadi ku butuh. Orang belum lupa. Biasa kolat. Kira ngarakolanya santuy. Awet teh kan bau eta. Bau. Hah? Lupa mau awet teh. Iya buat. Emang belum lupa. Belum ya tadi mah lupa. Digaskeun meureun nya. Sandra ka mana? Hah? Sandra di mana? Mana kontak? Heuh. Siap ngejemputkeun kayak itu? Hah? Asli? Gaskeun. Siap. Bismillah. Hah?
Maksudnya aku dulu. Yuk mulai yuk. Gi pantau Gi. Pantau maksudnya itu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Orang sorangannya bordak kurang ditinggalkan di ditu. Bismillahirrahmanirrahim. Rohman. Man. Rohman. Man majulah ka dia man. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Anjing, ruas aing. Neng Suri. Siap Gi. Pantau Gi, pantau. Neng Suri. Kunti ka dia. Siap anjing. Gi teh holan bejaan Gi. Mulai. Kela. Naon juga anjing.
Gila. Jadi orang di dia bawa dupa ya. Tiam pantau. Di mana si Rohman? Awas si Rohman ka dia mah? Halo anjing. Kabut turun anjing. Goblok. Awah gia awah. Orang sorangan di dia. Kabut turun kabut. Terjelas. Terjelas sumpah terjelas. Mengsuri tadi ya. Mengsuri jajan yuk. Pangmelikan es krim. Ek naon ka dia? Orang explore sorangan, bro. Allahu Akbar. Sora. Aing sorangan tuh. Dupana picen nya. Dupa di picen nya. Pendek. Allah, anjing. Goblok. Ngarawas aing bangkong anjing. Sora. Gamelan dia anjing. Gamelan anjing. Weh goblok tong gamelan angko jeung. Anjing gamelan. Gamelan anjing. Anjing gamelan goblok. Tong gamelan angko jeung sineda sakalian anjing. Nu seuri bagong. Gigi sora gamelan digi. Ngadenge teh gi. Gi sora gamelan digi.
Kadenge tegi bieu hah kayak lagi aing can menang aduh sora-sora hungkul mah geus biasa gi jeung aing kayak lagi sora-sora hungkul geus biasa jeung aing gi Neng Suri kurang geus kesangan ye ka dieu tuh anjing gamelan jemput orang jemput anjing liar jemput orang jemput orang jemput anu seuri jemput kesangan aing sumpah jemput 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 ka dia mana jeung saka dia bro aing kesangan anjing Jug teruskan blok kemana kan itu teruskan Jug iya kagok iya detik menitna Jug teruskan orang jadinya baru ngomong kalau unan atau kalem sangguin nonton kalau masuk kamera depan sok patah-patah kencang-kencang ini ya Pagung berangan Tegal aku padam Neng Suri Kunti Pocong Kadieu tapi ulang ngapung
Kunti ka dieu. Tim di ditu. Cicing di dinya. Geus taguan. Blur. Itu naonnya? Blur Blur tuh sih. Blur tuh. Kebas aing liar terlucu anjing sumpah jadi video. Jelas deh suara gamelan Gi, tapi di mah samar Gi. Kadangnya si anjing naon itu lampu bangke. Jadinya hilang dah. Si anjing geus balik Gi kunaon Gi? Kunaon? Pocong pocong. Gigi pocong gigi pocong. Anjing pocong sukuan anjing, woi, cemen. Kumaha aing mah. Pocong beneran kah? Degetan ku aing. Anjing. Bagung.
Aduh. Jurik di dia mau wanan-wanan. Jurik di dia mau wanan-wanan anjing. Nya mohon keur ngurek. Tah. Keur ngurek, Neng. Neng ka dia coba. Neng Suri. Sup anjing kabut. Di Tegal Kupa, Neng. Kabutna turun euy. Gi, Anggi. Anggi. Sorangan. Gi jemput. Jemput. Kabutna turun Gi. Jemput Gi. Astagfirullah. Anjing. Baliknya. Next lokasi ah. Uji nyali Balai Sawala. Jemput. Si Roman si Deblo teuing teu nyaho. Bima di belah ditu. Aduh. Kabutna turun mau balik ah. Poe kena kamera lagi. Cek lokasi Sukabumi, Neng. Subscribe channel YouTube atuh. Balik we nya. Diteruskeun ge mah bener kabutna turun. Tuh. Enu serius ya. Oke, didingnya. Sukabumi Bayangkara. Nama channelna Albikasan Saputra. Kunti. Hutan, bisakah kau kirimkan setan?
Kunti ka dieu. Cok ke aing di babet deui. Babet deui da geus gede. Tiluan pan biar dijemput tuh tinggal nanti mimiti atuh kan nyalira tadi mah ada ibu-ibu pertama cek si papap dia. Bukan ibu-ibu itu anjing. Hah? Bu ibu. Kade ujung-ujung aya awewe geulis cenah teh si Anggi goblok awewe geulis nu kumaha tah. Anu bajuna bodas. Neng Suri. Ek di jajanan kurang ka apa Neng Suri teh? Aul. Karamel sora gamelan. Kan terlucu anjing. Astagfirullahaladzim. Ulah teh. Neng stay Facebook neng. Next lokasi. Teramai di dia mah. Aduh. Bawa bangkingnya? Sampah. Santai namanya bawa sampah gitu orang tutup we. Tutup. Hadir Mang Albi, resa kemana we? Telat resa. Next lokasi ah. Terame. Tutup.